जय जगन्नाथ नमस्कार ओम न्यूज 24 को स्वागत करुछि। आसंतु जीवा किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकाइनवा। पुणी महिला माननकु खुशी कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी 30 तारिख दिन आसिबो चतुर्थ पर्यायर प्रथम किस्ती सुभद्रा टंका। बेस खुशी थिबार महिला माननकु देखिबाकु मिलिछि। पूरा वीडियो पर नजर पकाइनवा। हाँ दर्शक बंधु एबे कहि रखिछु जा अपडेट न्यूज खबर एबे जा आसी जाइछि। महिला गोटे सुवर्ण सुजोग पुणी हाथेबे महिला माने पुणी देखिबाकु मिलुछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर बड़ निष्पत्ति चलित मासरे मिलिबो सुभद्रा टंका। ए नै महिला माने बेस खुशी थिबार मध्य देखिबाकु मिलुछि। दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी शेष सुधा 30 तारिख 31 तारिख योजनार प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती टंका मिलिबो। चलित वर्ष मार्च 31 तारिख सुधा सुभद्रार आवेदन कले भी आवेदनकारी महिला को 2024 रे बाकी थिबा दुईटी किस्ती मिलिबो बोली प्रभाती परिडा मध्य सीधा सड़क कहिसंते। हाँ दर्शक बंधु आम कही रखुचु चलित मास शेष सुधा मिलिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका मिली सारिथिबा बेले जनवरी 30-31 तारिख सुधा चतुर्थ पर्याय टंका मिलियो बोली प्रभाती परिडांकर सूचना से कहिसंती। किंतु एबे जा सुभद्रा 70,000 महिला को पुणी सामिल कर जाइछि। एही सामिल परिवा परे महिला माने खुशी थिबार मध्य देखिबाकु मिलिछि। केही भी जणे योग्य हिताधिकारी बाद पड़िबे नाही बोली प्रभाती परिडा मध्य कहिसंती। चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबा परे मध्य केवाईसी अपडेट कले किंबा ओपन कले योजनार सामिल होई पारिबे प्रकृत हिताधिकारी। बड़ कथा हेउछि एठी सरकारक तरफरु बा राज्य सरकार तरफ महिला मानक जो सुभद्रा योजना को एक बड़ उपहार देइचंती। आपण माने सीधा सड़क पाइथिबे पैसा सेथिपई प्रभाती परिडांकर एक खुशी खबर पुणी महिला मानक देइचंती। उपमुख्यमंत्री मध्य आउरी मध्य कहिसंती जे ऑफ आउट होइथिबा 70,000 महिला को पुणी थरे सुभद्रा योजना रे मध्य शामिल करा जिया पई मध्य सुभद्रा योजनार मध्य एमाने फायदा नहीं पारिबे। जो महिला बाकी रहिथिले मध्य से महिला मानक पुणी सुजोग मिलुछि। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु चलित मास शेष सुधा मिलिबो सुभद्रार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका। प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका मिली सारिबा बेले जनवरी शेष रे चतुर्थ पर्याय टंका मिली। जा अपडेट खबर वर्तमान हस्तगत होइछि। जो प्रभाती परिडा अछंती ओडिशार मुख्यमंत्री एबे जे सुभद्रा योजना को 70,000 महिला को पुणी सामिल कर जाइछि। एही सामिल पछरे प्रभाती परिडांकर मुख्य भूमिका अछि एवं महिला माननकु किमती सशक्तिकरण करा जाइबो सेथिपई महिला माननकर एक प्रभाती परिडा को एक उपहार देइचंती एवं सेमाने मध्य प्रभाती परिडा को धन्यवाद जणाइथार मध्य देखिबाकु मिलिछि। किंतु 70,000 महिला को पुणी सामिल करथिबा बेले एठी प्रधानमंत्री मध्य प्रभाती परिडा को मध्य स्वागत करथिबार मध्य जणा पड़छि। केही भी जणे योग्य हिताधारी को बाद दिया जीवनी बोली सीधा सड़क कहते प्रभाती परिडा। चतुर्थ पर्याय टंका मिलिला परे मध्य केवाईसी अपडेट कले किंबा ऑफ ऑन कले योजनार सामिल होई पारिबे हिताधिकारी। किंतु उपमुख्यमंत्री आउरी मध्य कहिसंती जे ऑफ आउट होइथिले 70,000 महिला को पुणी थरे सुभद्रा योजनार मिशिचंती। किंतु समुदाय 31,000 ऑफ आउट होइथिले मध्य वर्तमान 70,000 पूर्ण सामिल करा जाउछि। किंतु बाकी 14,000 सामिल ऑफ ऑन करि पारंती बोली से कहिसंती। सेमाने मध्य आईकार वर्गरे होइथांती। किंतु वर्तमान सुधा 2 लाख महिला केवाईसी अपडेट करि नाहंती। चतुर्थ पर्याय पूर्वर केवाईसी अपडेट करिबा पई मुख्यमंत्री प्रभाती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्य महिला मानकु सीधा सड़क कहिथार मध्य देखिबाकु मिलिछि। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु जो सुभद्रा योजना को नहीं महिला मानकर एक प्रकार लाभ होउछि बोली प्रभाती परिडा सीधा सड़क मध्य
କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କେୱାଇସି ଦେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିୟରେଷ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଦେଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାକୁ କେବେ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସୁଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ବୋଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି 2025ରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏହା ସଙ୍ଗେ 1 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମହିଳା ଦିବସ ଏବଂ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଯେଭଳି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି 2025 ମସିହାରେ 3 ଥର ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 3 ଥର କରି ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ କିମ୍ବା 31 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ଏଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଲା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ 17,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ 17,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି କେହି ଜଣେ ବି ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧାରୀ ଏମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବାର ହକଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି 17,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ମିଶିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କୌଣସି କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ 31,000 ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 17,000 ପୁନଃ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାକି 14,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପ୍ଟ ଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆୟକର ବର୍ଗରେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ
महिला सतर्क करिसेंती जो माने करि नाहंती से माने तुरंत कर दियंतु एवं खूब शीघ्र से मानकु मध्य सुभद्रा योजना शामिल करा जिवो एवं समस्त को मध्य पैसा देबा पाई तांको खाता को मध्य जीव टंका से माने अपेक्षा करंतु एवं खूब शीघ्र तांको खाता को पैसा जीव बोली मध्य सूचना देइचंती याको मध्य स्वागत करिथार मत जाना पड़छि।